ассалому алайкум. ассалому алайкум шунавандагони азиз. тавассути барномаи Гулчини ахбор шуморо бо муҳимтарин хабару навгониҳои рӯз ман Фаррух Юлдошев ва ман Дилрабо Назарова шинос мекунем. кӯмаки навбатии башардӯстонаи Ӯзбекистон иборат аз орд ва дорувори дирӯз ба Тоҷикистон фиристода шуд. бино ба иттилои сафорати Ӯзбекистон дар Тоҷикистон, кӯмакҳои башардӯстона бо дастури президенти мамлакат Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон ирсол гаштааст. гуфта мешавад ёрии башардӯстона аз маҳсулоти ғизоӣ, лавозимоти тиббӣ ва ҳамчунин 1000 тонна орд иборат аст. ёрии башардӯстона тавассути роҳи оҳан аз вилояти Сурхондарё ба шаҳри Душанбе ворид шудааст. ба иттилои манбаъ, кӯмакҳо баҳри пешгирӣ ва мубориза با کرونا در کشوری همسایه ارسال گشته است. ахбороти навбатии комиссияи махсуси ҷумҳурӣ аз рӯи тайёр кардани чораву тадбирҳо аз рӯи пешгирии воридшавии коронавирус ба Ӯзбекистон ва паҳншавии он эълон гардид. бино ба қарори ҷумҳурӣ ба санатория, пансионат, истироҳатгоҳҳои бачагона ва дигар масканҳои истироҳатии дар ҳудудҳои сабз ҷойгиршуда барои бо тартиби марказикунонида кашондани шаҳрвандон ба ҳаракати автобусҳои байнивилоятӣ аз ҷумла автобусҳои ташкилотҳои сайёҳӣ рухсат дода шуд. бино ба ҳолати 3 майи соати 17 шумораи гирифторони бемории коронавирус дар Ӯзбекистон 10 нафар афзуда ба 3523 нафар расид. хабари хуш, имрӯз боз 9 нафар аз бемории коронавирус шифо ёфта ба реабилитатсия гузаронида шуданд. аз онҳо 3 нафаре аз ноҳияҳои Тайлоқ ва шаҳри Самарқанд, 1 нафаре аз ноҳияҳои Ургут, Пастархон ва Оқдарё, 7 нафарашон марду 2 нафарашон зан мебошанд. калонтаринаш 52 сола ва хурдтаринашон 25 сола. то имрӯз шумораи умумии шифоёфтагон аз COVID-19 дар вилоят ба 274 нафар расидааст. موافق حالتی 3 مای سال 2020 درباره به منطقه‌های سبز، زرد و سرخ جدا کردن ولایت سمرقند چنین حالت دارد. شهر سمرقند، ناحیه اقدریو، ناحیه اشتیهان، پیاریق، پسترخم، سمرقند، تایلاق، ارگود ناحیه‌های رنگ سرخ یعنی خطرناک هستند. ناحیه جانبای نسبتاً به خطر با رنگ زرد ifode یافته است و باقی مانده ناحیه‌های کتقرغان، نرپای، قشراباد، نورآباد، بولونغور، پختچی و شهر کتقرغان نیز به ناحیه‌های رنگ سبز یعنی به خطر جدا شدند. ба тӯю маърака ва маросимҳо аз 1 июни соли 2020 рухсат дода мешавад. он дар асоси қоидаҳои карантин бо 30 нафар ва дар ҳавлии худ гузарониданаш мумкин. бояд гуфт ки ин рухсатнома фақат барои ҳудудҳои сабз тааллуқ дорад. чемпионати Ӯзбекистон аз рӯи футбол аз 5 июн идома меёбад. дар ин бора дар қарори комиссияи махсуси ҷумҳурият маълум карда шуд. бо мақсади дар дараҷаи баланд гузарондани мусобиқаҳои байналхалқӣ ва дохилӣ аз рӯи футбол ва иштирок кардан ба онҳо, ба клубҳои футболи касбӣ дар ҳолати риояи қоидаҳои санитарӣ ва гигиенӣ аз 5 июн сар карда бе иштироки тамошобинон ба гузарондани бозиҳо рухсат дода мешавад, гуфта шудааст дар қарор. дар Самарқанд рейдҳои пуршиддат идома дорад. гурӯҳҳои мобил рейд нисбати мошинҳое ки бидуни иҷозат ҳаракат мекунанд чораҳо андешида истоданд. ба ҳаёти худ ва дигарон бепарво набошед. дар хона бимонед. хизмати матбуотии садорати корҳои дохилии вилояти Самарқанд. ташкилоти ҳифзи тандурустии ҷаҳонӣ аз амалигардонии ислоҳоти зарурӣ саркашӣ кард. ин сабаб Вашингтон бо ташкилоти мазкур алоқаҳоро ба тамом баст. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Дональд Трамп гуфтааст, ки иёлоти муттаҳидаи амрико ба ташкилоти ҳифзи тандурустии ҷаҳонӣ дар атрофи $450 миллион, хитой бошад танҳо $40 миллион ҷудо кардааст. Трамп ташкилоти мазкурро хитойпараст ном бурдааст. аз ин рӯ иёлоти муттаҳидаи амрико муносибатро бо ташкилоти ҳифзи тандурустии ҷаҳонӣ ба тамом қатъ кард. дар Япония мавҷи дуюми эпидемияи коронавирус оғоз гардид. дар шаҳри Китагюсюяи Япония боз ҳолатҳои нави мубталошавӣ ба инфексияи коронавирус аниқ гардидааст. дар ин бора мери шаҳр хабар додааст. хабар медиҳад Козинформ. аз 3 апрел то 22 май дар ин шаҳр ҳолати зарарёбӣ қайд нашудааст, аммо дар байни 6 рӯзи гузашта дар шаҳр 43 ҳолати мубталошавӣ ба инфексияи коронавирус қайд шудааст. 21 ҳолати он дар як рӯз аниқ гаштааст.
استحصال جهانی سالی روان 3% کم می‌گردد. این چگونه عاقبت‌ها دارد؟ در این باره معاون دبیر کل سازمان ملل متحد هماهنگسازی مسائل کمک بشردوستانه مارک لووکوک چنین میگوید: کمک نمودن به کشورهای کم‌بضاعت بعد از پاندمی کرونا ویروس این به منفعت جامعه جهانی است. طور ازرتاج با استناد به گاردین خبر می‌دهد اگر به کشورهای جهانی سوم در حجم 90 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا کمک رسانده نشود، عالم را نزاع‌های جنگی، گرسنگی، کم‌بضاعتی و خرابی و بی‌سروسامانی فرا می‌گیرد. بنابراین رساندن کمک حیاتاً مهم است، چنین می‌حسابد منصبدار سازمان ملل متحد. با عبارت دیگر، اگر برای کشورهای ثروتمند خراجات تا 1% افزایش یابد، پس سازمان‌های مالیوی وظیفه دارند که شرط‌های قرض‌دهی و اصول‌های ارزیابی آن را کلاً تغییر دهند. اگر امروز این کار انجام نپذیرد، پس بحران باز هم تیز و تند شده یکی پسی هم کشورها را فرا میگیرد و دنیا با مدتی طولانی با گرسنگی، مهاجرتی بی‌نظارت، رادیکالیسم و تروریسم روبرو خواهد شد. افزوده است در فکر خود مارک لووکوک. قهرمان کنونی UFS حبیب نورمگامدوف نامزد موافق به منصب راهبری داغستان عنوان شده است. در این باره در صحیفه تلگرامی نزیگر گفته می شود: خصوصیت‌های کلیدی راهبری داغستان در مرحله کنونی رعایت قراردادهای جمعیتی و قابلیت حاکمیت شخصی برای تأمین رعایت قاعده‌های جمعیتی، ایجاد ثبات در منطقه در همه ساحه‌ها، مهمترینشان با جوانان کار کردن است. از این نقطه نظر جالب می بود با نامزدی حبیب نورمحمدوف دقت داد. گفته می شود در صحیفه تلگرام اینچنین گفته می شود که او در برابر قهرمان UFC بودن موقعی واضح نفوذ اعتراف شده منطقه و بیرون از آن، صفتهای راهبری، پاک وجدانی، در رعایت قاعده ها و سازشنامه ها را دارد. همچنین گفته می شود با نظر داشته سطح شناخت نورمحمدوف در جهان، مقیاس شنوندگانش، سطح رابطه ها و تجربه در مناسبت ها، ما به خلاصه آمده می توانیم که تربیت چنین کادرهای جوان در سیستم اداره کنی دولتی در آینده می تواند به منطقه و کشور مفید باشد. او یکی از فعالان جامعه شهروندی در داغستان به شمار رفته وابسته به مسائل داغ راست فکرهایش را بیان می کند، اما قبلا نیز در چندین صحبتهایش اشاره کرده بود که از سیاست دور است. رزمیکار داغستانی حبیب نورمحمدوف قهرمان فعلی UFC بوده در ریتینگ رسمی UFC در بین بهترین پهلوانان نوابسته از کاتگوری وزن جای دوم را می گیرد. موافق معلومات ها به حالت 30 می در جهان شماره گرفتاران نوی کرونا ویروس کووید 19 در دوام شبانه روز گذشته 125511 نفر زیاد شده بر 6,033,835 نفر رسید. همزمان از این تعداد تا امروز 2,661,163 کس شفا یافتند و 366,891 نفر وفات کردند. خبر می‌دهد سازمان عموم جهانی تندرستی. بنای نوی ریسورس های زمین و کاداستر دولتی ناحیه قاشق‌آباد به استفاده سپاریده شد. موافق معلومات خدمت مطبوعاتی حاکمیت ناحیه، شعبه مذکور از امروز با قاعده های کرانتینی رعایت نموده فعالیت خود را در بنای دو آشیانه زمانوی نو ادامه می‌دهد. شنوندگان عزیز، این بود آن چند خبر و نوگانی هایی که میخواستیم تا این زمان به سمع شما رسانیم. با رواج خبر و نوگانی ها در نشرهای منوعه شناس خواهید شد. خیر، شاد و فیروز باشید. خیر.